बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। फ़िरोज़ खान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम है कि जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फ़िरोज़ खान की और उनकी जो एक्स अहलिया हैं, यानी कि साबका अहलिया अलीज़े, उनका जो भी झगड़ा हुआ, फिर कोर्ट तक मामलात पहुँचे, बच्चों के हवाले से, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, बच्चों के माहाना खर्चे के हवाले से, इनके जो केसेस वगैरह थे वो भी कोर्ट में काफ़ी लंबा अरसा चलते रहे। और फिर इनके दरमियान एक पैचअप इनके करीबी दोस्तों ने करवाया कि एक बच्चा जो सुल्तान है वो फ़िरोज़ को दे दिया गया और जो बच्ची है फातिमा वो अलीज़े को दे दी गई। दोनों ही बच्चे माँ के पास भी मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो वगैरह इसकी शेयर करते रहते हैं, फ़िरोज़ खान भी और अलीज़े भी। और इसी तरह जो बच्ची है वो भी फ़िरोज़ खान से बाकायदा मिलने के लिए जाती रहती है। कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन दोनों की सेपरेशन होने के बावजूद, बच्चों का मामला किसी तरीके से सॉल्व होने के बावजूद और फ़िरोज़ खान की दूसरी शादी के बावजूद अभी तक इनके जो झगड़े हैं, जो इनके अभी तक मामलात हैं, जो नफ़रतें हैं, वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब जो फ़िरोज़ खान की वालदा हैं वो भी सामने बाकायदा आ गई हैं। बाकायदा उन्होंने एक अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करके काले जादू के हवाले से तो उसको शेयर किया है। और उसको शेयर करने का मकसद भी उनका ये है कि जो अलीज़े फातिमा है बेसिकली वो जादू करनी है, उसने सारे जादू किए हैं, फ़िरोज़ को पागल कर दिया, फ़िरोज़ के बाप का बुरा हाल कर दिया। 6 महीने बाद जाके कहीं वो थोड़े से स्टेबल हुए हैं, फ़िरोज़ की वालदा का ये कहना है। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जैसे ही डॉक्टर ज़ैनब, जो कि फ़िरोज़ की दूसरी वाइफ हैं, जिनके साथ दोबारा शादी की है फ़िरोज़ ने, उनके साथ शादी होती है तो उसके बाद काला जादू कर दिया जाता है। घर सुइयाँ और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि हमारे घर से पुतले बने हुए निकलते रहे हैं, तवीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते रहे। वो कहती हैं कि उन्होंने रखते हुए तो किसी को नहीं देखा, लेकिन उनके घर में काला जादू इस तरीके से किया जाता रहा है कि फ़िरोज़ खान जो है वो भी पागलों वाली हरकतें करता था। अब ये एक नया मामला जो है वो शुरू हो गया है। पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वैसे जो फ़िरोज़ की वालदा हैं वो काले जादू के हवाले से क्या कह रही हैं। हमारे पूरे घर पे बहुत सारे जादू टोने हुए और उनकी मैं हकीकत आपको क्या बताऊं कि कभी नींबू में सुइयां चुभी हुई हमारे घर में लोगों ने फेंक दी, कभी पुतला बना हुआ फेंक दिया, कभी इतने इतने तावीज बना के हमारे मगर मुझे समझ ये नहीं आता कि वो हमारे घर में आते कैसे थे, कौन लाता है। लेकिन ये हकीकत है कि आते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि किसने फेंके, किसने रखे, कौन लाया। जब जब मेरे घर जादू हुआ, जब जब मेरे घर तावीज हुए, फ़िरोज़ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मैं तो ऐसी हो गई कि अभी भी 6 महीने से मेरे घर में जो लास्ट जादू हुआ है, नींबू हमारे घर में आया था और उसमें 11 सुइयां चुनसी हुई थी। तो जिस रात को हमारे घर में नींबू गिरा, उसके दूसरे दिन फ़िरोज़ की अब्बू बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए, यानी 6 महीने वो शदीद बीमार रहे और मैं बिल्कुल गंजी हो गई, मेरे बाल बिल्कुल उतर गए और फ़िरोज़ अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया, फ़िरोज़ की तबीयत खराब हो गई, घर में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि जादू बरहक है, ये तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला कि जादू बरहक है और उन पे भी हुआ। लेकिन करने वालों को क्या मिलता है, जो जादू करता है उनको क्या मिलता है सिवाय गुनाह के। और हमेशा पलट के जादू करने वालों पे जादू जाता है। रोज पे और हमारे पूरे घर पे बहुत सारे जादू टोने हुए और उनकी मैं जी, तो ये फ़िरोज़ खान की वालदा हैं, बाकायदा उन्होंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर की है। वो कहती हैं कि मैं गंजी हो गई थी, मेरे सारे के सारे बाल उतर गए थे जो जादू किया गया। इसी तरह जो फ़िरोज़ हैं वो पागलों की तरह हरकतें करते थे, यानी वो पागल हो गए थे। 6 महीने पहले की वो बात बता रही हैं, गालिबन जब फ़िरोज़ की दूसरी शादी हुई है। और इसी तरह वो बता रही हैं कि जैसे ही हमारे घर में से पुतले मिले, उनमें सुइयां चुभी हुई थी, तो उसके बाद जो फ़िरोज़ के वालिद हैं
وہ اس طریقے سے بیمار ہوئے کہ وہ بتاتی ہیں کہ 6 مہینے بعد جا کے وہ تھوڑے سے سٹیبل ہوئے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی بات چیت فیروز کی والدہ نے کی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ جادوگرنی وہ کس کو کہہ رہی ہیں. جادوگرنی وہ بیسکلی علیزے سلطان جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. کیونکہ میں تھوڑا سا اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ان کے جھگڑے شروع ہوئے تھے علیزے کے اور فیروز خان کے، تو اس وقت بھی ایک چیز سامنے آئی تھی کہ جتنا بھی ان کے گھر میں جھگڑا ہے، جو بھی ان کے معاملات شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو شادی تھی علیزے اور فیروز خان کی، یہ کروانے والی ان کی بیسکلی بہنیں تھیں. ان کی جو ایک بہن دعا ہے اور اسی طرح حمیمہ ملک، دونوں بہنوں نے علیزے کا رشتہ ڈھونڈا اور انہوں نے ہی شادی پہ فیروز کو آمادہ کیا تھا. کیونکہ سجل سے جب بریک اپ ہو چکا تھا فیروز خان کا، تو اس کے بعد علیزے کا رشتہ ڈھونڈ کر تو پھر یہ شادی کروائی گئی تھی. اس کے حوالے سے باقاعدہ حمیمہ ملک اور دعا جو ہیں انہوں نے باقاعدہ پوسٹیں بھی شیئر کی تھی کہ جی ہم نے یہ بڑا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے. اور اس کے بعد یہ شادی بھی دھوم دھام سے ہوئی. لیکن جب یہ ان کے جھگڑے شروع ہوئے تو پھر اس وقت یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ بیسکلی یہ جھگڑے حمیمہ ملک، دعا جو فیروز کی چھوٹی بہن ہے اور آج کل وہ امریکہ جا چکی ہیں، وہاں پہ سیٹل ہو گئی ہیں، اسی طرح جو فیروز کی والدہ ہیں، تو یہ بیسکلی ان کے جھگڑے چل رہے تھے بہو کے ساتھ یعنی کہ علیزے کے ساتھ. اور پھر ظاہر ہے فیروز ویسے بھی ماماز بوائے ہے اور فیروز کی مختلف جو پوسٹیں آتی رہتی ہیں تو ان سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ فیروز جو بھی جیسے کہ ابھی میں تھوڑی سی آپ سے اگر ایک پوسٹ کے بارے میں شیئر کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علیزے نے کچھ روز پہلے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو سیلفیاں بناتے ہیں اور سیلفیاں بنا کے لگا دیتے ہیں. اس کے فوری بعد فیروز کی طرف سے ایک پوسٹ لگائی گئی جس میں کہ کہا گیا کہ تمہیں فیم چاہیے تو آؤ میں تمہیں فیم دلوا دیتا ہوں. اسی طرح پھر اسی دن یعنی جس دن یہ پوسٹ علیزے نے لگائی تھی تو دوبارہ باہر جا کر اس پوری فیملی نے فیروز، اس کی جو اہلیہ ہیں اور اسی طرح ماں اور حمیمہ، انہوں نے مل کر سیلیبریشن ایک کی باہر اور پھر اس کی تصاویر اور پوسٹیں شیئر کر کے، تو ظاہر ہے علیزے کو جیلس کرنے کے لیے لگائی ہوں گی تو انہوں نے وہ شیئر کی. تو یہ جو انسٹاگرام کے اوپر سوشل میڈیا پہ ان کی لڑائی ہے یہ ابھی بھی چل رہی ہے. ابھی بھی یہ ساس، نندیں اور فیروز خان جو ہیں یعنی سیپریشن تو ہو چکی ہے لیکن یہ ابھی بھی ادھر سے علیزے جو ہے وہ بھی پوسٹیں لگاتی ہے اور دوسری طرف سے یہ لوگ، اور یہ بھی انہی پوسٹوں کا ایک شاخسانہ لگتا ہے کہ جو فیروز کی والدہ سامنے آئی ہیں اور وہ اب بتا رہی ہیں جی یہ جادو ہمارے پہ ابھی نہیں بڑے سالوں سے کیا جا رہا ہے. پہلے بھی وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے گھر سے جادو کی اس طرح چیزیں نکلتی. اب سوال یہ ہے کہ علیزے تو ان کے گھر میں رہتی نہیں تو یہ چیزیں، یہ پتلے کون پھینکتا ہے؟ ان کے گھر میں سوئیاں وغیرہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں ان میں لگی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اب یہ واقعی ان کے گھر کوئی کالا جادو ہو رہا ہے یا کہ ان لوگوں کا وہم ہے یا کہ ان کو لگتا ہے کہ علیزے ان پہ جادو وغیرہ کر رہی ہے. تو علیزے کی جہاں تک میں بات کروں، ظاہر ہے جب فیروز خان کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا تو عدالت تک یہ لوگ پہنچے تو اس کے بعد علیزے نے جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کچھ تصاویر شیئر کی تو فیروز کو نہ صرف لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا بلکہ جو ان کی انڈسٹری کے لوگ تھے انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا کہ فیروز کے ساتھ کام نہیں کریں گے. فیروز کو کافی زیادہ اس حوالے سے چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑا. جب اس کی سپریشن ہوئی علیزے کے ساتھ، لوگ جو ہے وہ کافی لان تان کرتے تھے فیروز کو، ابھی تک کرتے ہیں. جب وہ اپنی سیکنڈ وائف جو اب انہوں نے شادی کی ان کے ساتھ تصاویر لگاتے ہیں تو لوگ، حمیمہ ملک بھی اس کے نئی جو ان کی اہلیہ ہے ڈاکٹر زینب، ان کے ساتھ تصاویر شیئر کرتی، پوسٹیں شیئر کرتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح تو یہ علیزے کے ساتھ بھی گلے مل مل کے تصاویر اور یہی پوسٹیں لگتی تھی اور اب اس کے ساتھ بھی لگ رہی ہیں اور کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا. تو خیر ابھی تک تنقید تو اپنی جگہ پہ لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن دونوں کے تعلقات علیزے اور فیروز کے جو خراب ہوئے تھے اس کی بیسک وجہ بھی فیروز کی بہنیں اور ماں ہی تھی. اور شاید تب بھی یہ لوگ یہی باتیں کرتے ہوں کہ علیزے ان پہ کالا جادو کرتی ہے. اب وہ کرتی ہیں یا نہیں یہ تو علیزے ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. تو بہرحال اب فیروز کی جو والدہ ہیں، جیسے کہ جب یہ ان کی سیپریشن کا معاملہ ہوا تھا اور کورٹ تک معاملہ گیا تھا تو تب بھی ان کی والدہ کی طرف سے کچھ ایسی
पोस्टें सामने आई थी, और इसके साथ साथ एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत इन लोगों ने की थी कि जब कोर्ट ने कहा था कि अलीज़े का जितना भी जहेज़ का सामान है वो वापस कर दिया जाए, तो जब वो सामान लेने के लिए गए तो इन लोगों ने सामान उठा के पहले ही सड़क पे रखा हुआ था कि हमारे घर के अंदर ये लोग ना आए और सड़क से उठा के अपना सामान ले जाएं। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने कि सामान एटलीस्ट घर के किसी एक कोने में रख देते, बजाय के उसको सड़क पे इन्होंने रखा हुआ था। तो ये फ़िलहाल इस वक्त सूरत हाल है, और दोबारा से जैसे कि सेपरेशन भी हो चुकी है अलीज़े का, अब इनसे कोई तल्लुक वास्ता नहीं, बच्चे हैं वो आते जाते हैं, लेकिन अभी भी नज़र ये आता है कि इनका जो झगड़ा है, जो इनके मामलात हैं वो ख़त्म नहीं हुए। और अब तो बाकायदा जो अलीज़े की साबका सास हैं वो भी सामने आ गई हैं कि अलीज़े जादूगरनी जादू करती है और वो गंजी होगी, उन्हें भी गंजा कर दिया, और उनके जो शोहर हैं उनकी क्या हालत है। और इसी तरह फ़िरोज़ जो है वो भी बहकी बहकी बातें भी करते हैं और हरकतें भी करते हैं। वैसे बज़ाहिर तो ऐसा कभी नज़र नहीं आया कि फ़िरोज़ ने कोई पागलों वाली हरकतें की हों, लेकिन अब उनकी मामा कह रही हैं कि वाकई वो इस तरह की हरकत करते थे। तो ये अब अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि फ़िरोज़ ने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे ये नज़र आए कि पागलों वाली हरकतें हो रही हैं। लेकिन फ़िरोज़ खां अपनी मुख्तलिफ पोस्टों में ये बताते रहे हैं कि ब्लैक मैजिक यानी काला जादू जो है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा किया जाता रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई ही काले जादू की हकीकत है, काला जादू इस तरीके से किया जाता है, और अगर हो रहा है तो अलीज़े जो कि इनके घर में तो अब रहती नहीं, वो ये सारे काले जादू वाली जो चीज़ें हैं इनके घर में कैसे भेज रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।